हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 102 रो यूनिट 4। प्रथम आलोचना करथिले पार्ट 1 एबे आलोचना हबो पार्ट 2। अर्थालंकार शब्दर अर्थ उपर गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि हुए ताहाको अर्थालंकार कुहाଯାଏ। अर्थालंकार भित्तिभूमि हेउची अर्थ बा भाव जहा द्वारा काव्य व्यवहृत अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक होइथाए। काव्य यथार्थ सौंदर्य अर्थालंकार उपरे निर्भरशील। उपमा रूपक व्यतिरेक उत्प्रेक्षा विभावना इत्यादि एही श्रेणी रे अंतर्भुक्त। प्रथमे आसिला उपमा। समान धर्म विशिष्ट दुईटी भिन्न भिन्न जातीय वस्तुर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार होइथाए। अर्थात उपमेय और उपमानर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार हुए। उपमार चारोटी अंग अछि। गोटे उपमेय, द्वितीय उपमान, तृतीय उपमावाचक शब्द, चतुर्थ साधारण धर्म। उपमेय जहाँ विषय कह जाए बा जो वस्तु विषय तुलना कर जाए ताहा उपमेय। उपमान जहाँ सहित उपमेय को तुलना कर जाए ताहा उपमान। उपमावाचक शब्द जो शब्द उपमान और उपमेय मध्य साधारण धर्म को संयुक्त करे ताहा उपमावाचक शब्द बा सादृश्यवाचक शब्द। तथा प्राय, परि, यथा, तथा, जेने, जेसन, तुल्य इत्यादि। साधारण धर्म उपमेय और उपमान को जो साधारण गुण द्वारा तुलना करा जाए ताहा साधारण धर्म अटे। उदाहरण मुहटी चंद्र परी सुंदर। एथिरे मुह तुलनीय तेणु मुह उपमेय। मुह को चंद्र सहित तुलना करा जाइथिबारु चंद्र हेउची उपमान। पर शब्द उभयंक मध्य सहयोग रक्षा करुथिबारु यह उपमावाचक शब्द। सुंदर शब्द हेउची साधारण धर्म जहाँ उपमेय उपमान को साधारण गुण द्वारा तुलना करा जाइथाए। उपमा अलंकार को साधारण तीन भाग में विभक्त करा जाइथाए। एक पूर्णोपमा, दुई लुप्तोपमा, तीन मालोपमा। एक पूर्णोपमा जो उपमेय उपमान और उपमावाचक शब्द एवं साधारण धर्मर प्रयोग होता है सेठारे पूर्णोपमा अलंकार हुए। उदाहरण खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत तथा नील समुद्र रे। एथिरे सुनील संबर रे खंड खंड धला मेघ उपमेय, बोईत नील समुद्र रे उपमान। भाषिबा साधारण धर्म और यथा उपमावाचक शब्द। नील समुद्र रे बोईत भाषिबा परी आकाश रे धला मेघ भासुची। 2 पॉइंट लुप्तोपमा जोठारे उपमेय उपमान उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म मध्यरु एक बा एकाधिक अंगर लोप होता है सेठारे लुप्तोपमा अलंकार हुए। उदाहरण जेते रुंढ होइचंती नृपतिगण तुलाराशि अग्नि आंब साहेब जान। एठारे उपमेय नृपतिगण, उपमान तुलाराशि, साधारण धर्म रुंढ हेबा उपमावाचक शब्द नाही तेणु यह लुप्तोपमा अलंकार। 3 मालोपमा अलंकार। गोटे उपमेयर एकाधिक उपमान थिले सेठारे मालोपमा अलंकार हुए। उदाहरण मिशी जाए यथा प्रभाती तारा रवि किरणे। मिशी जाए यथा जीवात्मा परमात्मा चरणे। मिशी जाए यथा तोला नील जलद अंगे। मिशी गला तथा अबला से नील तरंगे। एठारे एकमात्र उपमेय अबला एवं एकाधिक उपमान प्रभाती तारा, जीवात्मा और चंचला चंचला आदि व्यवहृत होउची। साधारण धर्म मिशीजिबा एवं वाचक शब्द हेउची यथा और तथा तेणु यह मालोपमा अलंकार अटे। तापर पॉइंट रूपक जोठारे उपमान और उपमेय मध्य अभेद कथित होता है सेठारे रूपक अलंकार। एथिरे उपमेय ठारे उपमान आरोप करा जाए। यह मुख्यतः 3 भाग में विभक्त। पारंपरिक रूपक, सांग रूपक, निरंग रूपक। 1 पॉइंट पारंपरिक रूपक जोठारे गोटे वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोप आवश्यक होता है सेठारे पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। उदाहरण दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सारा जंजाल जलद जले अबिल उदर। प्रांग रूपक जोठारे उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमानर विभिन्न अंग आरोपित हुए सेठारे सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण कविता बनिता कविता पिता कहवा लोक तार उपमाता कले ताकु भोग रसिक नेता केते हैं अबा रही योग्यता। कुमती गुआर केवल बई मात्र भाई तार
ଏଠାରେ କବିତାରେ ବନିତାର ଆରୋପ କରାଯିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କୁ ତାର ପିତା କହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଉପମାତା, ରସିକ ପାଠକଙ୍କୁ ତାର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଗୁଆଁର ମୂର୍ଖକୁ ତାର ଦୈମାତ୍ରେୟ ଭାବରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। 3. ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସଂଶୟ ଦୋକାରେ ପରିଚିତ ମୋର, ହେଉଅଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ, ଛାରନାରୀ ହୋଇ କେମନ୍ତେ ବୁଝିବି ଏ ତୋର ଗୂଢ଼ ଚରିତ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କି, କିବା, ଅବା, ବା, ସତେ, ଯେପରି, ଯେନେ, ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ, କେଉଁ ଦେବକୀ ସଦ୍ୟ ସାପର ଫଳେ ସ୍ୱଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆସି ଅବନୀ ତଳେ। ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତା, କେଉଁ ଅଭିଶାପ୍ତା ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୀତା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ଦେବୀ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ କ ବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 2. ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ବାଳି ତାଳିଲା ବେଳେ ନେତ୍ର ଜୀବନେ ହୋଇଲା ଆରତ, କୋଳି ଆସୁଛି କାଳ ଅହି ମତେ ଦଂଶିବାର ପାଇଁ। ଏଠାରେ ନେତ୍ର ଢାଳିବାକୁ ଉପମେୟ ଏବଂ କାଳ ଅହି ଖେଳିବାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର, ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏନି। ଉଦାହରଣ ନୀଳିମାରେ ବାମାଚାରୁ କେଶପାଶ, ତୋ ନୀଳ ବିଚିକି ବଲା ଉପହାସ। ଏଠାରେ ଉପମାନ ଚିଲିକାର ନୀଳବିଚି ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କେଶପାଶର ଆଧିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କେ ବୋଲଇ ମୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୁଜି ପାଇଲ କୁଲିସ। ଏଠାରେ କାରଣ ମେଘ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି, କୁଳିଶ ସୁଜିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାର ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି।